हेलो गाइस, आज हम दोनों हमारे बालों को कलर करेंगे। এই যে সব নিয়ে বসে আছে। এটা ওর, এই যে এটা ওর। এইটা দেখালেই তো হয়, ওর বোতল দেখিয়ে বুঝবে কি। थोड़ी देर रुकिए, हम अभी माने और एक परे हम दिखाता है कि हम क्या कलर करता है। पहले हम उसको कलर करेगा, फिर वो हमको कलर करेगा, माने हमारे चूलों को, है बालों को। ভাই ব্রাশ নেই গাইস, কম দামি কালার নিয়ে এসেছে, তাই জন্য আঙুল দিয়ে ঘ্যাট 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 করে গুলছি এখন। हम लोग बस तौला में कलर करेगा, ऊपर नहीं करेगा। डार्क এই যে इस तला এটা বাবুল গামের মতন কালার এসেছে গাইস। মাথায় কতটা কালার আসবে জানি না, আমরা খুব সন্দেহে আছি, আদৌ আসবে কিনা। অনেকক্ষণ ধরে গোলার পরে এই কালারটা এসেছে। সেটা আমার হাফ রং, ওর লাল রংটা ছিল বলে তাই এসছে। মানে हर दिल में बसती हूँ